Ang ganda ng sunset. Oh, tingnan nyo. It's 7:20 p.m. Yun doon banda sa may Chimchachoy. Ayan, Chimchachoy yan. TST. Yan, di ba? Yan, Charadan, apakaganda. Buong ano talaga. Buong langit. Diba ang ganda? Dito yan sa Ocean Med Levels, Hong Kong. Yun, apakaganda. Charadan. Amazing Grace. Wahoo! Ang ganda-ganda. Grabe. Look. Diba? Amazing. Perfect yung panahon today. The sunset is very amazing. Extremely amazing. See?